nga to, pass drop. Huwag niyong bibitawin si Necrom, ha? Huwag niyong bibitawin si Necrom. O, bitawan nyo na. Nakaalis na eh. Crazy Hamster. Ay, Crazy putang Hamster. ina mo, nag-miss. Crazy Hamster. Ito, Crazy Hamster. Heted. Crazy Hamster, oy. Crazy Hamster, oy. Delete 5. Heted na. Go na, go. Kuwabit na sa likuran yung... Aba naman. Bakit yan yung hinahabol nyo? Uy. Ako pa nasa unahan. Nasaan yung Pax trend. Netted na Pax trend, oh. Kuha. Wala, nabak na lahat. Kuha. Ayaw mag-dive nung milis natin. Bunso nasa HQ. Nag-gayab kay bigla. Pumapasok ko, Supremacy. Deads na ako, naka-restrain palagi. Hindi, kahit naka-restrain kayo, ano nyo lang. Palu-paluin nyo. Basta mag-dive lang. Kasi once na nag-dive kayo, kahit naka-restrain kayo, ang Dinadive na tendency, tayo, ha? magbabak Dinadive sila. tayo. Yeah, Hanabi. Kuha. Netted na, oh. Ayan, drop, oh. Si Humvee. Oh, ito. Supremacy. Drop. Yeah, kuha. Putang ina na. Crazy Hamster, netted na to. Iniwan na. Drop, Pax trend. Ang ina mo, di ka malakas. Bobo ka. Kuha. Charge. Na kayo. Switch na kayo sa... Follow lang. Ano, natikip. Alam. Ha? Oh, ikaw na lang. Ito na si Loki, oh. RG. Tapon. To, JS, oh. Papasukin ko na to, ha. Go tayo, go. Pasok, JS, oh. Net. Ilang beses nasa likod ako, eh. Shard. Heted. Paalam. Tang inang miss yan. O, back sa mid. Sa mid na, yog yan. Wala kang torre, bet, ha.